नदिया, क्या आप जानते हैं अंबर चरखा घर कहाँ है? क्या आपको पता है महात्मा गांधी रानाघाट आए थे? ये सुनकर चौंक गए, लेकिन यह सच है। महात्मा गांधी रानाघाट के अनुलिया गांव आए थे और वहां अंबर चरखा काटा था। आज भी वह घर मौजूद है, लेकिन जर्जर अवस्था में। देखभाल के अभाव में ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे खो रही है। गांव के लोगों की मांग है कि सरकार या कोई संस्था इस घर के संरक्षण का जिम्मा ले, ताकि इसे नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत किया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि घर अब जंगल से घिरा हुआ है और जर्जर हालत में है। इतिहास के अनुसार 1942 से पहले जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, तब महात्मा गांधी रानाघाट के अनुलिया स्थित कार्तिक चटर्जी के घर आए थे। उन्होंने यहाँ न केवल अंग्रेजों भारत छोड़ो का संदेश दिया, बल्कि स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की अपील भी की। गांधी जी देश भर में घूम घूम कर चरखा चलाते थे, ताकि लोगों को स्वदेशी वस्त्र अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। गांधी जी जब कोलकाता में थे, तब वे रानाघाट के अनुलिया स्थित कार्तिक चटर्जी के घर पर भी आए। उन्होंने न केवल ग्रामीणों को प्रेरित किया, बल्कि स्वयं चरखा चलाकर सूत काटा। भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन ये ऐतिहासिक घर आज भी खड़ा है। हालांकि देखभाल के अभाव में टूटने के कगार पर है और चारों ओर जंगल से घिर गया है। कार्तिक चटर्जी के दो बेटे देव प्रसाद चटर्जी और निर्मल चटर्जी अब इस घर में नहीं रहते। देव प्रसाद चटर्जी का परिवार विदेश में बस चुका है और निर्मल चटर्जी का परिवार कोलकाता में रहता है। निर्मल चटर्जी के बेटे इंद्रनील चटर्जी ने घर के संरक्षण की कोशिश की, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे पूरा नहीं कर सके। नतीजतन ये ऐतिहासिक घर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। गांव वालों की अपील है कि सरकार या कोई अन्य संस्था इस चरखा घर को संरक्षित करे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। यदि गांधी जी के नाम पर इस घर का संरक्षण किया जाए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बन सकता है, वरना एक दिन यह बहुमूल्य इतिहास पूरी तरह से मिट जाएगा। এই যে বিল্ডিংটি ভগ্নদশা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, এটি কি মানে মূলত এখানে কে থাকতেন এবং কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? এখানে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন চলছিল, স্বাধীনতা আন্দোলন, গান্ধীজির ডাকে সেই সময় যে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজি, সেই সময় এখানে চরকা কাটা হতো এবং গান্ধীজিও শুনেছিলাম, গান্ধীজিও এসেছিলেন এখানে, এসে উনিও চরকা কেটেছিলেন, এখানকার গ্রামবাসীদেরকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং বহুদিন এখানে চরকা কাটা কাজ চলেছিল। সব থেকে বড় কথা, এটা মহাত্মা গান্ধীজির আমলে এখানে চরকা কাটা হতো। তারপরে এখানে নানান রকম সুন্দর সুন্দর প্রতিষ্ঠান এসেছিল, কিন্তু করতে দেয়নি। কিন্তু বিগত আগামী দিনে নানান রকম স্কুলকে কিছু একটা পোর্শন ডোনেট করেছে, আদার্স পোর্শন ডোনেট করেনি। তা আমাদের যে মূল রাস্তা কার্তিক চ্যাটার্জি, তার দুটি ছেলে, এক হচ্ছে ডিপি চ্যাটার্জি, দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি, আর যে ফুটবলার ছিল, অলিম্পিক খেলতো, উনি এইবার অলিম্পিক খেলতেন খালি পায়ে। তখন অলিম্পিক খেলা হতো, ভারতবর্ষেও তখন অলিম্পিক খেলতো খালি পায়ে। আচ্ছা, এটা কত সাল হতে পারে মনে আছে আপনার? 1947। আচ্ছা, আর মহাত্মা গান্ধী এখানে এসেছিলেন? হ্যাঁ, মহাত্মা গান্ধী এখানে চরকা কাটা, যার জন্য চরকা বাড়ি বলে। আচ্ছা আচ্ছা, কতদিন ছিলেন এখানটায়? আমি অত বলতে পারবো না। আপনারা এখন কি বর্তমানে কি রয়েছে এখানে? এখন আমাদের এই ভগ্নদশা দেখছেন তো, যে স্কুলকে ডোনেশন করেছে, এক পোর্শন করেছে, এক পোর্শন করেনি, যার জন্য এরকম ভগ্নদশা, কেউ কিছুই করছেন। আর এনারা কি পূর্বপুরুষের যে ধরে যারা বংশ পরম্পরা কেউ কি আছে না? অবশ্যই। তারা কোথায় থাকে? একজন পার্ক স্ট্রিটে থাকে, একজন নাকতলায় থাকে। দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি যে সল্টলেকের উদ্বোধক, আপনাকে বলেছিলাম, এবং ক্লাবের ছেলেপুলে, এইসব দুনিয়া ছেলেপুলে এরাই খেলাধুলা করে। এখানে আমরা একটা দুর্গা পুজো করি, একটা কালী পুজো করি, সরস্বতী পুজো করি, আমরা সব রকম পুজো করি। প্রতিবেশী হিসাবে কি দাবি আপনাদের? আমাদের দাবি একটাই, এটা মন্দির হোক। সরকারের তরফ থেকে কি চাইছেন? সরকারি তরফ থেকে আমরা চাইছি, সরকারি তরফ থেকে আমাদের নানা রকম, আমরা একটা বাড়ির মন্দির করেছি, তারা নানা রকম অসুবিধে